Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Are you okay? Good. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Sedang belajar sekarang. Belajar dari rumah, bersama guruku. Welcome to Belajar dari Rumah bersama Guruku. This program is brought to you by Dinas Pendidikan Kota Surabaya and fully supported by SBO TV yang selalu mengerti. Selamat pagi murid-murid hebat Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat berpuasa ya? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi siswa-siswa hebat Kota Surabaya yang beragama Islam. Okay, I'm very glad to be here again. Senang sekali Mem Nurul bisa berjumpa bersama murid-murid hebat melalui tayangan kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku ya. Today we are going to learn together, especially for the first graders. Hello first graders, are you ready? Yes, thank you. Today we are going to learn about nature. N-A-T-U-R-E, nature. Anyone knows what nature is? That's right. Nature itu adalah alam. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam. Khususnya kita akan membahas tentang weather atau cuaca. Okay. Let me introduce myself first ya. Mungkin ada beberapa siswa hebat yang belum mengenal Mem Nurul ya. I'm Mem Nurul Afidah. I'm from SD Laboratorium Unesa Ketintang, Surabaya. I'm the English teacher there. Okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Let's pray together. Pray begin. Thanks God for everything you have given to us, and save my parents wherever they are. Amin. Pray finish. Okay, supaya lebih semangat seperti biasa ya, kita bernyanyi dulu ya. The song is about the weather. Here are the lyrics. Ini adalah liriknya. Kita gunakan musik atau instrumen seperti lagu di awal tadi. Are you ready? Good. Let's start. What's the weather? What's the weather? What's the weather like today? Tell us students, what's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy out today? Is it snowy? Is it windy? What's the weather like today? What's the weather like today? Tell us students, what's the weather? What's the weather like today? Is it sunny? Is it cloudy? Is it rainy out today? Is it snowy? Is it windy? What's the weather like today? Okay, thank you for listening to the song. Okay. Nah, our learning purpose today is the first. You are expected to be able to identify and mention names of weather in English ya. Jadi diharapkan siswa-siswa hebat bisa mengenal dan menyebutkan
nama-nama cuaca dalam bahasa Inggris. And the second, the students are expected to be able to write the weather in English by correct spelling. Ya, jadi berikutnya kalian diharapkan bisa menuliskan nama-nama cuaca dalam bahasa Inggris dengan ejaan yang tepat. Nah, here I have the sentence. What's the weather like today? Kira-kira ini maksudnya apa ya? What's the weather like today? Bagaimana cuacanya hari ini? Nah, ini adalah kalimat tanya yang kita gunakan untuk menanyakan keadaan cuaca pada saat tertentu atau pada hari itu. Nah, here I have some pictures of weather. The first, it's a picture of sun. S-U-N, sun. Okay, next. Anyone knows what is it? Yes, it's a cloud. Ini adalah gambar awan. C-L-O-U-D, cloud. Next, ini adalah gambar hujan. Ya, hujan itu bahasa Inggrisnya rain, R-A-I-N, rain. Kalau ini banyak yang sudah tahu ya, ini adalah gambar cuaca bersalju. Nah, kemudian ini gambar apa ya ini ya? Nah, ini ada gambar cuaca juga, ini adalah gambar cuaca ketika berangin. And the last picture, it is the picture of what? Ini adalah suasana dalam cuaca berkabut. Nah, ini gambarnya maksudnya gimana, Mem? We will talk it deeper and further in the next segment. Ya, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Jadi bahasa Inggrisnya yang pertama ini cuaca cerah itu apa? Berikutnya mendung, hujan, ada bersalju, kemudian berangin dan berkabut. Ya, so don't go anywhere. Stay here in Belajar dari Rumah bersama guruku. We will be right back. Welcome back to Belajar dari Rumah bersama guruku. Kembali lagi. Selanjutnya kita akan membahas gambar-gambar yang sudah Mem Nurul sebutkan di segmen sebelumnya ya. Oke. Ya. This is the first picture. This is the picture of sun, ya, S-U-N. So I ask you, what's the weather like today? Bagaimana cuacanya hari ini? Jika dilambangkan dengan gambar matahari, kira-kira nama cuacanya cuaca apa? And also I bring these sunglasses here. Yeah, I can use it. I wear these sunglasses when the weather is. Yeah, it is sunny today, so we can use the sunglasses when the weather is sunny. Sunny, S-U-N-N-Y, sunny. And the weather is very hot. Nah, setelah cuaca cerah, sekarang the sky is getting dark. Ya, ini cuacanya berubah menjadi mendung. So, what's the weather like today? Bagaimana cuacanya hari ini? That's right, mendung. Yeah, it is cloudy today. It is cloudy today. C-L-O-U-D-Y, cloudy. And what can we prepare when the weather is cloudy? We can prepare this umbrella. Umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. Okay, next. Setelah tadi cuacanya cerah atau panas, kemudian mendung. Now, how about this? What's the weather like today? Ya, ini adalah cuaca hujan. So, yeah, it is rainy. It is rainy. R-A-I-N-Y, rainy. Then here,
we can use this umbrella. Yeah, we can use the umbrella when it is raining outside. Okay, I put it here. Ooh, it's cold. It's very cold. Dari gambarnya saja kelihatan ya kalau dingin sekali. Ini kira-kira, what's the weather like today? Ini cuaca apa ya? Cuaca ini mungkin bisa dijumpai di negara kita Indonesia, tetapi hanya di bagian daerah tertentu saja. We can see or we can find this weather, especially in the foreign countries. Ya, biasanya di negara-negara di luar negeri sering kita jumpai cuaca seperti ini. Ya, it is snowy today. It is snowy today. S-N-O-W-Y, snowy. Jadi cuacanya bersalju. Next. Yeah, what happened to the trees? Kenapa ini pohonnya ya kok sepertinya terombang-ambing? Anyone knows? Can you help me? What's the weather like today? Ya, berangin, that's right. But can you tell me what is berangin in English? Yeah. It is windy today. It is windy today. W-I-N-D-Y, windy. Okay, next. Ini gambar cuaca apa? Kok nggak jelas gini ya? Ya, ini adalah keadaan ketika cuaca sedang berkabut. So, what's the weather like today? Anyone knows? That's right. It is foggy today. It is foggy today. Cuacanya berkabut ya. F-O-G-G-Y, foggy. F-O-G-G-Y, foggy. Nah, ketika berkabut ya, when it is foggy outside, it's better for you to just stay at home. Kenapa? Kalau foggy, kita harus di rumah saja, because we cannot see anything clearly ya. Kalau kita keluar rumah ketika cuacanya berkabut, kita tidak bisa melihat sekitar kita dengan jelas, karena tertutup oleh kabut. Okay, do you understand my students? Very good. Okay, jadi di segmen ini tadi kita sudah mengenal dan bagaimana ejaan tentang cuaca ya. Kita sudah menyebutkan 6. Yang pertama tadi ada apa? What is the first? Good. Sunny. S-U-N-N-Y, sunny. Artinya cerah. And we can use the sunglasses to protect ourselves. And the second is cloudy. C-L-O-D-Y, cloudy. Ya, cuacanya apa? What is cloudy? Mendung ya. We can prepare, kita bisa menyiapkan dulu di umbrella before the rain is coming ya. Sebelum hujan itu datang, kita bisa siap-siap dulu. Seperti dalam bahasa Indonesia ada peribahasa sedia payung sebelum hujan. And the third, rainy. Rainy, R-A-I-N-Y, rainy ya. Artinya hujan. And yeah, we should use the umbrella especially when you are going outside. And the next is snowy. S-N-O-W-Y, snowy. Snowy is bersalju. Yeah, I'm sorry. I bring my sweater. Yeah, this is my sweater. It can make our body getting warm. Ya, bisa menghangatkan tubuh kita. Berikutnya tadi ada windy atau berangin. Ya, windy. W-I-N-D-Y, windy. We can also use the sweater when it is windy. Karena biasanya kalau berangin juga udaranya terasa dingin. And the last is foggy.
F-O-G-G-Y, foggy atau berkabut. Dan ingat tadi pesan dari Ma'am Nurul ya, when it is foggy outside, it's better for you to just stay at home because we cannot see at our surrounding clearly. Ya, okay. Okay, it's break time. Ya, so don't go anywhere. Stay here in Belajar dari Rumah bersama guruku. Welcome back to Belajar dari Rumah bersama guruku. Ya, now we are in the last segment, the segment 3 ya. Di segmen ketiga ini kita akan membahas sedikit contoh dari bencana alam atau natural disaster ya. Oh, sorry. Ya. Natural disaster atau bencana alam. Nah, from the picture, can you see the picture? Good. Ini adalah gambar apa ya? Ada hujan, ada awan, kemudian itu ada air. Nah, ini adalah contoh dari natural disaster yaitu banjir. Nah, banjir in English is flood. F-L-O-O-D, flood. And flood almost happens when the rainy weather ya, ketika cuacanya sedang hujan, mungkin hujannya deras sekali, it can cause the flood or the natural disaster. Bagaimana cara menanggulangi banjir? How to prevent the flood supaya tidak terjadi banjir? Kita bisa mengusahakan ya, misalnya kita don't waste anywhere, jangan membuang sampah sembarangan, or we can plant any trees ya, bisa menanam beberapa pohon supaya air hujan itu bisa tidak meluap. Maybe any one of you can help me to mention one more example of natural disaster. Good. Yeah, I hear that someone is saying earthquake. Earthquake. What is that earthquake? Gempa bumi ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mengalami sedikit goncangan dari earthquake atau gempa bumi tersebut ya. Now it's time to review. Nah, what we have learned today. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, it's about weather, tentang cuaca yang merupakan salah satu contoh dari peristiwa alam. Masih ingat tadi apa saja cuaca yang sudah kita pelajari? Loh, kok gambarnya sunglasses? Kira-kira kalau gambarnya sunglasses itu cuacanya apa yang dimaksud? The picture is just the clue ya, hanya petunjuk saja. Silakan tebak cuaca apa kira-kira? That's right, sunny ya. Jadi cuaca yang dimaksud adalah sunny, S-U-N-N-Y, sunny, atau cuaca cerah. And it's hot in sunny ya. It's hot when it is sunny. Nah, second, masih ingat? What is that? Apa ini? Umbrella. Good, umbrella. U-M-B-R-E-L-L-A, umbrella. We can prepare the umbrella when it is cloudy. Jadi sebelum datang hujan, mendung dulu, kita bisa menyiapkan payungnya dulu. And we can also use the umbrella when it is rainy ya. Jadi ketika hujan kita bisa menggunakan payung untuk melindungi tubuh kita. Nah, this one like what I have here, yeah, it is a sweater. Sweater, S-W-E-A-T-E-R, sweater. We can use this sweater when? When can we use this sweater? That's right, when the weather is maybe windy or snowy, we can also use this ya. Bisa juga menggunakan pakaian seperti ini ya untuk cuaca bersalju atau snowy.
Ya, ini apa lagi, ma'am? Ya, it is a raincoat. Raincoat. R-A-I-N-C-O-A-T. Raincoat. Ini adalah gambar jas hujan. So, beside the umbrella, we can also use or wear the raincoat when it is rainy. Jadi selain payung, kita juga bisa menggunakan jas hujan sebagai pelindung diri kita saat turun hujan. Nah, the last, ini gambar apa? Ya, ini adalah keadaan cuaca yang sedang berkabut atau foggy. Foggy. F-O-G-G-Y, foggy. Ya. Jadi seperti yang sudah Ma'am Nurul jelaskan di awal tadi ya, when it is foggy outside, it's better for you to just stay at home ya, di rumah saja, because we cannot see anything clearly. Kita tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi semacam kabur atau blur ya. Nah, it's the time for homework. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya dari awal ya. This is your homework. I try to give you just 5 questions ya. Just simple and easy questions ya. Choose the best answer by crossing A, B, or C. Jadi kalian baca dulu soalnya ya. Read the questions. Look at the picture and then choose which one is the best answer ya. Jadi dibaca dulu soalnya, kemudian dilihat gambarnya, kemudian kalian pilih jawaban mana yang benar. Number 1, it is blah 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 today. Nah, kemudian gambarnya ada gambar matahari yang sedang bersinar cerah ya. The sun is shining brightly. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? A, B, or C? Nah, itu ya. After you do your homework, nanti ya silakan you can submit your homework to your English teacher, and don't forget ya, still study at home ya, tetap belajar di rumah meskipun masih daring atau dalam jaringan, because the situation is still with the pandemic situation, masih pandemi ya. Oke, tidak terasa ya, sudah 30 menit kita bersama ya. Thank you so much for watching me ya. Just stay strong, stay healthy, stay happy, and of course, stay at home. Dan masih tetap juga ya, jaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah, yaitu wash your hands regularly, mencuci tangan, social distancing, menjaga jarak aman, and of course, wear a mask ya, memakai masker. Oke, thank you. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi murid-murid hebat Kota Surabaya yang beragama Islam. Goodbye. Masih bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku.